Nusantara. Dumateng panjenenganipun alum karom Romo Kiai Nurul Arifin wekdal dalem sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa-alfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Wa ba'du qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Qala ta'ala inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita abitamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ut'ubul ilma walau bisin. Wa qala alim alama simbah Kiai Haji Nur Salim Bahar Jabung Malang, urip kuwi sing sabar, ngalah loman nriman. Sadaqallah wa sadaqa Rasul wa sadaqal alimul karim. Monggo kula dherekaken syukur wonten ngarsane Gusti Allah dalu menika saged pepanggihan. Basa Jawa napa basa Indonesia? Saged pepanggihan wonten kebun tebu dalam rangka pengajian dan peresmian Masjid At-Taqwa, Baitut Taqwa. Bait niku omah, takwa nggon takwa. Mula nek sapa wonge jamaah menika mlebu masjid Baitut Taqwa, insyaallah mlebu swarga. Aja amin dhisik. Dijelaske. Sebabe napa? Sebabe wong sing takwa niku memang disiapke swarga kalian Gusti. Lah sakderenge takwa kedah napa? Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaq. Tandane napa wong sing takwa niku? Tandane wong sing takwa niku sabar, ngalah, loman, nriman.
alladzina yunfikuna fisyarra wa dara wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahul kafi Rabbunal kafi wajadnal qasatnal kafi wajadnal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bareng Allah nang tolong dijok ke sini dikit, bisa nggak diajuin sini dikit? Qasatnal kafi wajadnal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa petungan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasatnal kafi wajadnal kafi likum kafanal kafi wa ni'mal. Duh para kanca priya wanita aja kur ngaji syariat bloko kur pinter ndongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq niwa daroti atfatayaji rotal alami ya uhelal. Sak bait melih nggih. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafir dewe gak dikateke yen isih ati ya Rasulullah
عليك يا رفيع أساني ودرجي أدفعت يا جيرة يا أهللت Alhamdulillah. Niki nek kira-kira sampean mboten ditresnani Gusti Allah. Sampean ora sabar linggih ning tanah becekan adem-adem ning kebun tebu. Ning Kang Sakroni niki luar biasa. Kenging nopo kok dijenengi tebu? Mergo antepe kolbu. Pramila ingkang kinurmatan kula sampaiaken dumateng Kiai Mas'ud, dumateng Kiai Arifin, dumateng Ustadz Badrus Salam, dumateng Ustadz Yono, Kiai Agus Sakroni, wabil khusus adinda saya Kiai Muzaki, putranipun Simbah Hadratus Syekh Kiai Haji Nur Salim Bahar Malang. Dados kula wau tengene perguruan tinggine ditakoni mahasiswa kalih dosen-dosen. Indonesia sekarang ini demikian mengharu biru. Podo Islame kafir-kafiran. Teng mriki wonten mboten kira-kira ngoten? Mboten. Nek teng Jakarta kathah. Sing siji milih Mas Prabowo, sing siji milih Mas Jokowi, sing siji misui kodhok, sing siji musui kampret. Ngantos nyaris belah, terpecah belah. Saya ditanya, Gus bagaimana menghadapi konstelasi politik tahun 2004, pilihan presiden. Kalau ngomong, saya ora ngurusi politik. Sing penting niku santri nderek kiai. Nderek kiai sampai mati lah niku pun. Mula ora usah sekolah dhuwur-dhuwur, ora usah bingung-bingung, ora usah kakean maca Android, ora usah kakean nonton TV, sampean cekelan sifat sing diajaraken Simbah Kiai Nur Salim Bahar papat niki mawon, insyaallah selamat donya akhirat tur sugih kabeh. Kenging napa kok sugih kabeh? Wau kula waosaken ayate, kapan wis nderekke Kiai Nur Salim mboten kakean ngomong, mboten nate pidato. Tapi mewujudkan bangun masjid ngantos 118 masjid. Di antaranya niki masjid Baitul Taqwa. Sing sakniki mergo santrine do sugih-sugih dibangun ngentekke 200 miliar. Nggih Kang Saroni. 200 miliar punjul pinten ngoten. Aja guyu ora melu urunan guyu. Shallallahu alaihi Muhammad. Kena apa yang dibangun kok masjid? Mergo masjid niku lambange wong sing takwa.
Mula sing diangen-angen swarga niku mboten wong tuwek kaya kula, mboten. Anak-anak muda, banser, fatser, muslimat, fatayat, muslimat rak katut, fatayat, ansor. Yang hatinya kemantil-mantil tenggene masjid. Oh niki. Nek wis tuwek-tuwek ngoten wong wis ra iso apa-apa. Nek tobat ya biasa. Wah saya sudah menghindari maksiat. Umure sampean pinten? 70. Nek wis umur 70 jek maksiat ya potongane anak iblis. Masjid ini diajarkan oleh Gus Nur. Ini adalah bait Allah. Bait Allah yang kedua adalah di dalam hati kita. 2 jari di bawah punting susu. Mula nek tahlil nika la ilaha illallah ditancepke 2 jari di bawah punting susu niki. Jadi nek tahlil niku mboten la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha niku siwur potol. Kapan sampean sering rajin hadir wonten pengajian, khuduru fi majelis taklim afdhalu salat min alfin rakaatin. Hadir ngeten iki luweh afdol timbangane salat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Oh, mergo luweh afdol saking 1000 rakaat, atine sampean njuk nyambung kalih masjid sing niki. Plek. Nek pun nyambung mengkih mergo salat 1000 rakaat panjenengan diparingi rezeki ingkang kathah, iso lunga Mekah nyambung masjid sing Baitul Muharram sing teng Sidratul Muntaha, maka terbentuk segitiga. Sret, sret, sret. Ini adalah kelengkapan seseorang menuju kepada Allah. Dalam bahasa Arab disebut wahdatul wujud. Sehingga derek kiai sampai mati neng jero masjid diajarkan bagaimana bertemu dengan Allah supaya liqoi Robbi, bertemu dengan Gusti Allah. Diajarke apa? Solat. Tataran kelas pertama solat adalah as-solatu mughul ibadah. Wis pokoke solat Allahu Akbar. Tataran solat ini namanya tataran solatnya orang yang bertataran syariat. Mula zaman sebelum Covid ketika Allahu Akbar, ada kelompok jenggot sing bathuke do ngapal langsung lirik sikile kancane. Ada enggak di sini gitu? Sikile kancane tidak gitu, jadi nek salat metantang kabeh gitu. Kula nate salat teng Solo, Allahu Akbar, sikil kula tidak celek gitu. Risi tidak wong lanang kula geser, sret. Tidak meleh, sret. Kula tarik meleh. Dalam hati kula awas kok nek tidak meneh. Mandang ngidak ping 3 sampai piyambake mekangkang ngeten, kula mundur tak surung bokonge. Padha-padha batale. Lho nek cara NU lak diajari salat niku mboten entuk bergerak lebih dari 3 kali. Nek gerak lebih dari 3 kali batal. Itu yang jenis salat jenis syariat. Ijek ribut wae. Allahu Akbar ada yang begini. Allahu Akbar.
Lho kok ngono apa? Ya apa? Iki ati berat kudu disangga. Kapan ati iki kudu disangga? Nek pelawak Sri Mulat malah Allahu Akbar. Gogon. Sembah Allahu Akbar niku tangan kanan, sampean delok tangan kanan niku wonten tulisan Arab, teng tangan sampean niku sing kanan. Angka pinten? Nggih angka pinten? 18. Sing kiwa 81. Niki sing elek ditutup kalian sing apik. Wedi ora Allahu Akbar. Ana sing Allahu Akbar tangane ngeten, sembarang gak apa-apa, meh sedekep gak apa. Babah enggak sedekep enggak masalah. Sing penting ketika Allahu Akbar, ikrar bilisan Allahu Akbar, neng jero ati niki mengartikan Allah ingkang maha besar. Gerak tangane angkat tangan Allahu Akbar. Niki nek sampean teliti tenggene berdiri di sudut 0,0 titik 0,0. Mula ketika sampean ngangkat tangan ngeten niki disebut taslim. Pasrah tenggene Gusti Allah. Nek ngangkat tangan mung siji niku ndadani jable, godain gua dong gitu. Angkat tangan. Niki disebut taslim. Mula sampean mergo wis pasrah ning Gusti Allah nekake juru selamat nek bahasa Indonesiane, nek bahasa Inggrise Mesias, nek bahasa Arabe alaihi salam. Khusus untuk pemegang risalah agamane langit, agamane Gusti Allah sing disempurnakan kanthi ayat al yaumal akmaltu lakum dinakum, bergelar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat yang nomor 2 bagaimana? As-sholatu lidzikri. Dadi cah nom-nom sobone ning masjid, turu ning masjid, mergo atine kemandil-mandil tenggene masjid niku sing dirindukan oleh masjid, oleh swarga. Kapan ya bocah kuwi mlebu ning swargaku. Mboten pinter ngaji niku Gus, ora masalah. Sing penting atine le salat niku mergo kangen tenggene Gusti Allah. Sampai nate kangen napa mboten? Lah nek saniki ditimbali Gusti Allah gelem napa mboten? Non? Lah jare kangen. Nek kangen niku kalih pacare kan digoleki ta pacare. Lung sampean kangen diundang ora gelem. Kalah kalian mbah-mbah, kalian wong sing berangkat umroh. Niku malah dalam keadaan hidup piyambake goleki Gusti Allah. Ini yang disebut mati sebelum ajal. Bakal ketemu Gusti Allah. Mula sambil mewek. Labbaik Allahumma labbaik labbaik kala syarikalak labbaik Allahumma labbaik labbaik kala syarikalak innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarikalak innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarikalak.
Dadi ora bakal ketemu Gusti Allah nek sampean cek kemandril-mandril ning donya. Mula tiyang berangkat umroh menika nggathukake mujudake kalimat la ilaha illallah. La ilaha niku ninggalke masjide, ninggalke negarane, ninggalke kampunge, ninggalke harta bendane, ninggalke omahe, ninggalke pacare, numpak pesawat mergo dipanggil kalian Gusti Allah wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik liyasyhadu manafi Allahum. La ilaha. Tekan ngene Ka'bah illallah. Sama dengan sholat. Maramila panjenengan nek sholat niku Allahu Akbar niku khusuke pas muni Allahu Akbar tok. Allahu Akbar atine sampean sing ngisi ceramah Gus Nuril kuwi kok rambutnya gondrong. Allahu Akbar kiai kok nganggo udeng. Allahu Akbar ceramah neng NU kok warnane biru kudune kan ijo. Allahu Akbar lah kayak panitiane malah korsine abang. Kapan sampean dirindukan oleh Allah? Sampean hadir, sampean mau ngresiki halamane masjid tok mawon dicatet kalian malaikat. Man bana masjidan banallah baital jannah wa baital akhirah. Niki ingkang dipun ajaraken Gus Nur dumateng kula. Kula niru-niru, kula pun gawe pondok pesantren sak masjidnya 14, ki 14. Nek Gus Nur Salim Bahar Malang wis 100 lebih. Sampean kudu iso mbangun masjid. Paling tidak panjenengan bangun masjid yang ada di dalam hati. Carane ya napa? Angger linggih ngoten niku nyedot nafas, dilepas nafase Allah karo ambegan, karo maca, karo linggih, karo ngrungokke pengajian, karo momong anak, karo masak narik nafas. Allah. Allah. Menguatkan masjid yang di dalam hati. Nah sekarang ini karena pondasinya Allah yang ada di dalam hati tidak kuat, kita melihat banyak kiai dan kiai saling memaki. Ustadz sama ustadz saling memaki. Dai sama dai saling memaki. Malah apalagi datangnya PKI Arab, namanya Wahabi, namanya Takfiri, namanya HTI, namanya FPI. Mriki wonten napa mboten? Lho kok PKI Arab Gus? Ini perlu dijelaskan. Kok PKI Arab Gus? Ini perlu dijelaskan supaya sampean paham. Tahun 36 Nahdlatul Ulama mempelopori di dalam muktamar NU di Banjarmasin, lalu membentuk yang namanya rancangan Darussalam. Bukan Darul Islam. Darussalam. Maka inilah yang dijadikan dasar pembentukan BPUPKI. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lalu mengutus putranya Kiai Wahid Hasyim menjadi salah satu dari tim 8 dan tim 9 mempersiapkan Badan Kemerdekaan Indonesia disebut BPUPKI. Tugasnya nopo? Membikin dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang menjadikan sebab Indonesia sampai sekarang tetap lestari. Karena berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 45 yang membentuk adalah ulama-ulama NU. Ada nggak yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Kalau ada tak kasih cincin saya. Ini safir, harganya mahal. Ada yang satu bait saja ada yang hafal enggak? Salah satu di antaranya adalah atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan yang luhur mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Ini atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat Tuhan. Jadi bahasanya bahasa NU. Sampai kemudian kemerdekaan 45, negara-negara Arab masih dijajah oleh Amerika dan Eropa. Amerika dan Eropa itu paham liberal, paham kapitalis. Musuhnya kapitalis adalah komunis. Maka untuk memerdekakan negara-negara Arab ini mengadopsi komunis. Loh, agamanya Islam nih Gus. Yang beragama Islam ya komunis, yang beragama Katolik Kristen ya komunis, yang agama Majusi ya komunis, yang agama Zoroaster ya komunis. Siapa itu tokohnya di antaranya? Jamal Abdul Nasser, bapak kemerdekaannya Mesir. Kemal Pasha atau Kemal Atatürk, pendiri Turki. Shah Reza Pahlavi, pendirinya Iran. Saddam Hussein, Perdana Menterinya. Tariq Aziz. Pembebas Palestina pripun? Yasir Arafat, Yasir Arafatnya itu berpaham komunis. Ini yang akan orang Indonesia nggak paham, pejabatnya orang paham. Kemarin saya ditanya oleh ajudan Kapolri, Wakapolri. Gus, itu PKI Arab itu bagaimana? Tak jelaskan begini. Jadi supaya paham. Jadi orang yang datang ke Indonesia kemudian menyodorkan khilafah dan syariat-syariat negara itu adalah komunis-komunis Arab. Ndak usah ikut. Nek kepengin selamat nderek kiai sampai mati. Lah rumusnya pripun? Loman itu paling angel. As-sodaqatu lidaf'ul bala. Nek sampean di duit, sampean culke, sampean amalke. Aku lo nggih mangan mun mboten cukup, dibagi loro. Kayak yang dilakukan oleh Gus Nur Salim Bahar. Tadi bunyai sambat. Omae welit kayu, zaman saya ngaji. Itu welit bambu, gedek. Sering tinggut terobosan kucing. Tapi beliau membangun pondok, membangun masjid di mana-mana. Akhirnya santri-santri ini do jengkel. Santri-santri ini rapat, gawekne omahe daleme Gus Nur Salim Bahar Malang sampai gede kayak begitu. Loman. Mula kula wingi nembe Daf'ul Balak niku wonten pelatih tinju kula jenengane Mas Beni, kecelakaan otaknya kelebonan darah. Logikanya dia meninggal. Lalu di Daf'ul Balai, alhamdulillah sekarang sudah sadar. Lah apa itu? Nyembelih kambing, dur dagingnya dibagi-bagi orang. Sedekah. Loman. Nah kalau kita bakhil,
maka kita sesungguhnya pendusta agama. Lho kok ngaten pripun, Bah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul wala yahudu ala ta'amil. Dadi nek ana wong sugih kok pelit, itu pendusta agama. Kita wong Islam, wong dianggap takwa oleh Allah dan berhak menjadi penghuni Baitut Taqwa, maka kita harus loman alladzina yunfikuna fisyara wa dhara wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas. Sedekah pripun, Bah? Sedekahnya itu tidak usah milih-milih, wah iki kudu Islam, iki kudu iki, ndak usah. Agamane nopo mawon tetap sampean sedekahi. Inilah yang diajarkan Gus Nur kepada saya. Makanya zaman dulu, kalau sampean kelingan, zaman Orba, kiai satu-satunya di Indonesia yang berani mengundang partai PDI itu hanya Gus Nur Salim Bahar Malang. Yang berani mengundang partai P3, Gus Nur Salim Bahar Malang. Karena apa? Karena kemarinnya Golkar sudah kampanye di tempat beliau. Ini yang membawa saya kemudian mendirikan Patriot Garuda Nusantara setelah dulu membuat pasukan berani mati. Kita jaga Indonesia ini supaya tidak dipecah belah oleh orang-orang yang katanya membawa syariat agama, tapi sebenarnya mereka hanya jualan agama untuk syahwat kekuasaan. Yang kedua, loman nopo niku, Bah? Tenggene surat dijelaskan. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan hawa nafsu. Ora seneng nesunan, disebut sabar. Ayat yang lebih cetha lagi, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobaru warobitu wataqullaha la'alakum tuflihun. Sabar itu luar biasa. Kayak sampean kok jagong ning kene. Itu yang membuat Anda luar biasa. Sabarnya itu. Teko mriki dibayar apa mboten? Lho padahal nek kampanye niku nek ana wong teko bayar. Jenengan mboten. Karena apa? Karena nderekke kiai. Mula wong Malang, wong Jabung kok kepengin slamet, jajal didudahi catetane pengajian tengene Mbah Nur Salim Bahar Malang. Wis slamet kabeh insyaallah. Lah loman niku kedah loman niku, Bah, niki pengalaman kula dhewe. Guru kula minta supaya kula keluar, padahal kula pegang perusahaan multinasional. Keuntungan kula setiap bulan niku 1,7 miliar. Kengken medal. Goro-goro disodori ayat intan surullah yansurkum wasabit adamakum. Kula medal. Pesangone kula keke bunyai. Nyoh. Wo iki sangone. Bunyai niku langsung daftar haji, kula sak bunyaine berangkat haji. Wis kerjaan ilang, pesangone nggo lunga kaji, balik niku kula mikir ki engko mangan apa. Logikane kaliren. Tapi Allah beda. Malah gara-gara itu berkeinginan kanggih nolong sesama umat, sakniki malah walah. Kula mboten pamer sugih ning cukup lah. Iso mbangun mana-mana. Man. Sabar. Wal kadhiminal ghaidha, sampean buka teng internet Gus Nuril Arifin. Oh itu kiai musyrik, kiai gereja, kiai protestan, tukang sihir, tukang dodol ini macam-macam.
Kula kelingan kalih Mbah Nur sabar. Waduh, sabar. Akhirnya sing misuwi kula do mlebu teng penjara kabeh. Nggih napa nggih? Nah, kula tetep iso ngaji teng mriki. Malah wingi pas khole Gus Nur Salim yang ke-21, santri-santri senior weruh kula, nyikepi kula ngejak foto kabeh puluhan ribu khol niku sing hadir niku do nyikep terus ngejak foto. Kula balik kenging Covid. Wis ora apa-apa wis sing ngongkon kanggo khol gurune. Loman. Nriman niku bahasa Arabe qanaah. Wah kae kancane iso tuku mobil, iso awakmu ora iso tuku mobil malah uripe kaya ngene iki piye? Sabar, nriman. Suatu saat ana kiai sing kaya Gus sapa mau Sakroni. Bojone iki ngomong mbek Gus Sakroni. Bah, awakmu kan Kiai Hurduk Jumat Wage ketua MBCNU. Dungane mandi mbok tulung ndongono aku jalukno gelang emas. Sabar to, Mah. Meskipun pengurus NU MBC nek ngundang bojone Mah. Kancane kae delok kae pengurus ranting we gelange kaya bakul daging. Pirang-pirang dinggo kabeh apa meneh nek pas arisan dinggo kabeh rompiong. Sabar sampai ping 3 akhirnya Kiai Sakroni berdoa, ya Allah panjenengan paringi rezeki supados saged nukokaken gelang kalung cincin bojo kula. Bar ditukokke gelang cincin bengine ngimpi weruh bangunan omah niku apike kaya masjid ngeten iki. Kabeh marmer, kabeh emas, platinum, batune batu mulia kabeh. Ning sayange tempat tidurnya niku ngeten kursi ngeten ning memene niki tempat tidur niki cuwel. Lah terus bunyaine Mbah Yai Sakroni niku wau tangklet. Kuwi omahe sapa? Dijawab kalih malaikat sing jaga, ki ya omahmu. Sok mben dadi wekmu ning swarga sok mben. Lah niku kok cuwel. Iya, mergo awakmu ora sabar wingi meksa bojomu kongkon ndonga njaluk rejeki, akhire nggo tuku gelang. Pun nek ngoten kula balekke mawon gelange wis ra iso, wis kadung. Sholli wa sallim ta iman ala khmata sholli wa sallim ta iman ala khmata wala ali wal ashabi man qad khada wal ali wal ashabi man qad khada saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah kanggo njaluk donga wacan Quran sajan saklima lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes
milih mule neng kuburan mangku tangan tetangisan solih wasalim daiman ala Ahmad wala ali wal biman qad wa khada wala ali wal ashabi man kebangetan temen ger anak putuku kowe ora wirang mangan pondo tinggalanku lamun aku bisa balik neng alam dunya bakal tak ring dunya bondoku sing ana sholli iman ala Ahmad sholli wa sallim iman ala Ahmad wala ali wal ashabi man qadwa kada wal ali wal ashabi man. Loh, saben malam Jumat niku ibu dhewe, bapak dhewe ahli kubur niku do balik. Ngenteni nyadong donga ning anak-anak. Kira-kira entuk kiriman apa mboten? Entuk kiriman donga napa mboten? Lah iso ndonga ngono kuwi ngajine ning ndi? Ning kiai. Kiai mesti bangun masjid. Oh, niki bedane kiai kali ustad. Nek ustad-ustad sing teng ngene Jakarta niku ora tau bangun masjid malah ngeroyoki masjide wong NU. Padahal sangat penting. Kok sampai wonten wong tuwa teka tenggene griyane sampean malam Jumat sampean ora ndongake, ora kirim donga, ora waca Quran, ora sedekah, kira-kira wong tuane sampean sedih napa mboten? Padahal wonten hadis ridhollah wa fi ridho walidin. Suhtullah wa fi suhtu walidin. Gusti Allah bakal nekake ridho marang sapa wonge menungso sing wong tuane loro ndung ridho tengene piyambake. Suhtullah wa fi suhtu walidin, Gusti Allah bakal nglaknat menungso sing wong tuane nglaknat piyambake. Lah wong mati niku kados ketutupan kaca riben, sampean ora weruh sing mati weruh. Mula kados ngeten niki Mbah Nur Salim lan para masayih sing dipun sebutaken kaliyan Kang Sakroni niku wau do rawuh kabeh ningali sampean. Ya Allah Gusti, tanduranku wis ngrembaka. Wong iki neng nggone masjid iki penduduke mung 2 RT, tapi ketika nekani pengajian sakmene akeh niki kira-kira wonten 500 juta niki. Sak jin-jine barang. Napa mleh nek tebune katut diitung gitu.
tandurane ngrembaka. Mergo napa? Mergo nriman. Bayarane dilongi kanggo gawe masjid. Mung 2 RT kok iso gawe masjid sampai 2 miliar regane niku nek mboten jagoan neon kan mboten mungkin toh. Padahal sing teko niki ora ana sing urun. Tapi nek njaluk snack royokan. Nggih napa nggih? Wah iya. Kang Sakrone iki engko bar pengajian ya dodolan omah. Tombo. Allahumma sholli ala Muhammad. Disebut usisu alal taqwa niku masjid. Niki bisa membangkitkan wong sing cinta masjid jadi wong sing takwa. Apa tandane wong sing takwa sing swarga seluas langit dan bumi bakal diwenehke tumateng panjenengan niku? Carane isyarate nggih ciri-cirine nggih alladzina yunfikuna fisyarra wa dara. Loman. Nomor 2 wal kadhiminal ghaidha, sabar, iso menahan hawa nafsu, ora nesu. Ora kaya tengene tangga kula mriko ngene daerah Semarang. Niki nek anake geger kali anake tanggane langsung cincing-cincing. Dadio banyu, mbah nyowek, dadio godhong, mbah nyawuk. Wale. Oh, berarti urung turu berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo diwenehi rasa sabar. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Nek ana sing salah ya wis di ngapura, wong deknen barangkali lali. Nek sampai ora sabar, mbok pangkate sampean niku bintang 2 utawa bintang 7, njuk wonge sampean bedil, kira-kira niku mlotrok napa mboten? Turun. Gara-gara mung urusan kaya ngono, akhire ngisin-ngisinke instansi banyak. Mergo mboten wal afina anin ra gelem ngapura kancane. Mulane kula sing kados niki kula nate ngawal Gus Dur. Gus Dur niki sahabate Gus Nur Salim Bahar Malang. Ngawal tenggene daerah Pekalongan. Niku tenggene pintu masuke kampung niku wonten tulisan selamat datang Kiai Bingung. Selamat datang Partai Kiai Bingung. Jadi PKB niku disingkat Partai Kiai Bingung. Ki zaman PKB tesih di tangan Gus Dur. Diresmikan oleh Kiai Haji Picek. Kula niku disenggol kalian Pak Acun. Gus, wonten apa kowe? Ngerti. Saya maca tulisan itu. Kula meneng mawon. Senggol melih. Gus, biasanya kula kan langsung komentar. Kula tetap meneng mawon. Biarlah Kiai Acun. Jangan nyenggol lagi loh. Kalau nyenggol lagi saya nesu loh. Gus Dur takon. Ana apa to Pak Acun kok nyenggol-nyenggol Gus Nuril? Niku lho, Bah. Niku lho Bapak, wonten tulisannya selamat datang peresmian Partai Kiai Bingung oleh Kiai Picek. Jawabannya Gus Dur napa? Ya wis ben to Cun, wong aku memang picek. Ini Gus Dur. Sabare ya Allah. Suatu saat kula niki bar ceramah tenggene Papua, balik ditelepon kalih Gus Dur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus tempundi Gus? Kula nembe niliki Mas Wijanarko niki teng LP Cipinang. Mergo Mas Wijanarko kepala bulog niku ditangkep korupsi. Mriki Gus, nggih. Bar teko
Gus Dur ngomong, Gus, jenengan saking pundi? Saking Papua, Kiai. Nek Gus Nuril ngono ceramah disangoni amplop. Nek kula niki ceramah malah dijaluki duit. Padahal pensiunan presiden niku mung entuke 50 juta. Dadi nek diundang undangan pengajian ping 10 bayarane entek. Niki Mbak Yu sampean sesuk niku bodho Mbak Yu sampean tuku pitik ora iso kanggo badan. Coba bayangke. Sabare kaya napa niku Gus Dur. Nek bojo kula kira-kira bodho rung kula kei dhuwit sesuk bodho, kira-kira bojo kula nesu napa mboten? Lah kula mergo ora iso goleke dhuwit kula nggih bales nesu napa mboten? Gus Dur mboten. Sabar. Sabar. Kula niku nratap langsung nangis kula, ya Allah, presiden kok tuku ayam kanggo bodho ora iso. Amplope sing saking Papua niku turah 3.700.000, sing 2 juta kula aturke Gus Dur. Gus niki Gus nggih tumbas ayam. Lah sampean niki pun wonten 1.700.000 jenengan sing 2 juta. Durung 5 menit. Tok 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 tok. Dibukai, Assalamualaikum Gus, niki pembangunane pondok tengene Pasuruan sampun rampung. Neng niki pembangunan kangge padasan wudu dereng lampung kurang 2 juta Gus. Kuwi duit sing neng amplop mau dicungke langsung. Kiai ini sapa ora tak sebutke. Batin hatiku ngerti ngono mau tak kei 500 wae. Sabar, ngalah terhadap kepentingannya sendiri, tapi mengutamakan kepentingan umat karena mereka Gus Dur merasa sebagai pemimpin umat. Bukan karena mergo wis rak dadi Menteri Pemuda dan Olahraga, panci sak isine dapur digawa balik. Gus Dur keluar dari istana ketika saya jaga menjadi pasukan berani mati hanya celana kolor untuk menunjukkan bahwa Gus Dur tidak membawa apa-apa. Sabar dan ngalah. Kalau saja Gus Dur saat itu bertahan untuk tidak lengser, 380.000 pasukan berani mati saya sudah mengepung kota Jakarta. Saya dihadapi oleh Tobagus Hasanuddin, Komandan Garnisun, Jenderal Tobagus Hasanuddin, sampai sekarang menjadi Ketua Komisi 1. Dihadapi oleh Komandan Kostrat, Letnan Jenderal Bibit Waluyo. Dihadapi Kapolda waktu itu Mayor Jenderal Sofyan Yakub. Tapi Gus Dur bersama Gus Mujib Malang ini ada ya, namanya Gus Mujib ikut saya berperang. Jakarta. Gus kondur mawon. Saya benar. Saya juga tahu bahwa saya bisa mempertahankan jabatan presiden. Tapi saya tidak ingin rakyat saya bunuh-bunuhan banjir darah di Jakarta. Tidak ada jabatan yang layak dipertahankan. Saya ngalah. Nangis kabeh pasukan berani mati kula bubarke balik. Pasang Senayan, Gus, pasukan berani mati jangan dibubarkan Gus, kula dodolan wedhus saking Malang, saking kene iki ana desa Turen saking anu. Tapi Gus Dur demi keutuhan bangsa dan negara dia ngalah. Ternyata Gus Dur itu bersahabat dengan Gus Me, bersahabat dengan Gus Nur Salim Bahar Malang yang mengajarkan konsep ngalah. Jadi ketika masjid ini kemudian dijadikan sebagai majelis taklim,
mengajarkan konsep ngalah, sabar, ngalah, loman, riman, insya Allah dari masjid Baitul Taqwa ini akan melahirkan generasi-generasi muda yang terbentengi hatinya dan insya Allah dirindukan oleh surga. Allahumma amin. Lah swarga niku ambane sak pinten, Bah? Wal jannatu arduha samawati wal ard. Ombone seluas langit, seluas bumi, dadi ora usah royokan. Pokoke melu buntute kiai insyaallah diridani Gusti Allah. Mergo ngendikane Ibnu Abbad, khidmatu rijali sababul wisoli ila maula mawali. Hormat dumateng tiyang ingkang gadhahi kedudukan khusus wonten ngarsane Gusti Allah bakal wusul kalian Gusti Allah. Tidak hanya sekedar masuk surga, ketemu. Wusul itu begini, ketemu iso delok-delokan, iso ngomong bareng. Ini. Makanya sering diramaikan masjidnya kata Mbah Lurah tadi, Mbah Lurah wedok, jangan sampai masjid itu mengalami kemajuan jamaahnya, tapi lebih mundur, lebih banyak. Maka masjid ini harus diramaikan kembali. Dari masjid inilah akan tertata patriot-patriot yang cinta kepada tanah air. Dan Bu Lurah tidak usah khawatir, Pak Bupati tidak usah khawatir. Kapan ada masjid NU pasti setia kepada bangsa dan negara. Tanpa diperintah anak-anak Ansor, anak-anak Banser, Pagar Nusa, patriot Garuda Nusantara dan warga NU akan berdiri paling depan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Rasa tepuk tangan mung siji tok ngono wae tepuk tangan. Karena apa? Karena yang mendirikan negara ini adalah Nahdlatul Ulama. Sehingga kalau ada ormas berdiri di tingkat pusat mesti judulnya DPP, Dewan Pengurus Pusat. Ansor aja pengurus pusatnya PP, pucuk pimpinan. Ya Pak ya? Pucuk pimpinan. Tapi khusus NU karena sangat cinta kepada negeri, sawah ladang yang dikembangkan menjadi negeri yang hebat ini, singkatannya PBNU. Bukan DPP, bukan pengurus pusat, bukan pucuk pimpinan, tapi PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Loh, karena ulama-ulama NU tahu, dulu 800 tahun yang lalu ada perang yang tidak pernah habis. 500 tahun antara orang Kristen dan orang Islam perang dalam perang salib. Jutaan orang mati gara-gara membela agamanya dan salah kaprah. Lalu Allah melahirkan yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Sementara di barisan tentara Kristen, tentara salib, dilahirkan namanya Richard the Lionheart. Richard sang hati singa, bisa membayangkan kejamnya kayak apa. Tapi dakwatul Islam ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Salahuddin Al-Ayyubi dengan akhlak. Dakwah dengan akhlaknya, bukan kayak sekarang revolusi akhlak malah mlebu penjara. Bukan. Rijik itu ngadakan revolusi akhlak malah mlebu penjara. Malah ngata-ngatain macam-macam kepada polisi dan TNI. Salahuddin Al-Ayyubi tidak. Ketika besok pagi akan berhadapan 4 juta pasukan Islam
dan 4,5 juta pasukan Kristen, Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke tenda lawan. Resikonya adalah menyusup ke tenda lawan, kalau ketangkep pasti dibunuh dan dihabisin. Tapi Salahuddin masuk ke tendanya Richard the Lionheart. Ditanya oleh Richard the Lionheart, siapa kamu? Kok bisa berani masuk ke sini? Aku adalah panglima tentara muslim Salahuddin Al-Ayyubi. Loh, kenapa kok bisa masuk ke sini? Silahkan kalau mau bunuh saya. Karena apa? Richard the Lionheart sedang sakit. Nggak bisa bangun dari tempat tidur. Oh tidak, saya datang ke sini karena Islam mengajarkan prinsip adilu umaro. Menjadi pemimpin itu harus adil. Besok kita berhadapan sebagai lawan. Islam mengajarkan seorang lawan berhadapan dengan lawan yang lain harus kafah, harus sekufu, harus sederajat. Saya sehat, kamu sakit, maka saya datang ke sini untuk mengobatimu. Kalau kita kira-kira bagaimana di Indonesia kemarin aja sama-sama Islam dikopar kafir. Ini Salahuddin Al-Ayyubi mengetuk hatinya panglima perang salib Kristen dengan moral yang sangat tinggi. Saya tidak percaya kamu mengobati saya, kamu pasti akan membunuh saya. Kalau saya membunuhmu, sudah sekarang saya bunuh. Tapi saya datang memang akan mengobatimu. Saya nggak percaya, pasti obatnya racun. Kalau kamu masih nggak percaya, ini anak saya. Saya tinggal sebagai jaminan, kalau aku meracunimu, bunuh anak saya. Salahuddin Al-Ayyubi lalu pamit pulang. Apa yang terjadi? Richard the Lionheart yang sudah memimpin perang merenung. Kalau jiwa besarnya Salahuddin Al-Ayyubi yang katanya beragama Islam ini kayak begini, pasti agama Islam itu benar. Semalam Richard the Lionheart tidak bisa tidur. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi benar, lah buat apa saya perang dengan dia? Oh, dia juga memperjuangkan agama Tuhan, agama Allah. Besok paginya Richard the Lionheart bertemu dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Richard the Lionheart mengundurkan diri, maka Yerusalem atau Palestina diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Salahuddin Al-Ayyubi yang mengenalkan lomba selawat sampai sekarang di sini ada persatuan selawat seluruh Indonesia itu karangan dan idenya Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi ada yang ingat nggak ketika mau membaca selawat kemudian mengirim Fatihah kepada Salahuddin Al-Ayyubi? Tidak. Karena apa? Karena sampai sekarang suku bangsa Salahuddin Al-Ayyubi yang namanya suku Kordi tidak punya negara. Negara Arab pecah menjadi 23 negara, suku Kordi tidak kebagian negara, padahal dia yang memperjuangkan Islam seluruh jazirah Arab. Dia yang mengadakan mempelopori lomba nulis selawat sehingga muncul selawat burdah. Amin tadakurije ranin pete salami majat tada manjaro min muk latil idomi. Ayo bareng. Uwal puladi turja atuleko lehaolen al-akhwalimu
rahimi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Siapa yang bisa yang mengarang ini selawat ini? Sayyidina Busairi Al-Burdah. Karena mengarang sedang sakit, ketemu dengan Rasul sehingga sembuh dan menjadi walinya Allah. Atas ide siapa? Karena mengikuti lomba menulis solawat yang diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau ada orang baca diba, baca berjanji, itu adalah pemenang-pemenang lomba penulisan selawat zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana nasibnya? Tidak pernah teringat. Orang sekarang nggak pernah ingat, bahkan rakyatnya nggak punya negara. Nempel ke Irak diusir, Iran usir, Mesir diusir, ke Yaman diusir, ke Yordan diusir, ke Turki diusir. Semuanya tidak mau menerima. Maka Gus Nur Salim Bahar mengajarkan kepada kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mengajarkan kita tentang persatuan, mengajarkan kita tentang ketakwaan. Jadi wong Malang rasa golek guru tekan ado-ado, ngaji kembali ke gurunya, mengenang manasik dan manakibnya, insya Allah selamat. Ini jam piro ki? Sudah cukup apa belum? Hah? Cukup nggih? Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal bareng Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah ya Allah Gusti mugi ngapunten dosa kawula talulan rinten lan dosanipun ibu lan bapa lan dosanipun alim ulama lan dosanipun manungsa sak dunya terus nggih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin Allahumma bi'aqili khamsatun udfi biha kharul wabail khatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah Rombi akrimna Gusti panjenengan mulyakaken sedaya panitia Kiai MBC sak santri nilan ingkang hadir menika ya Allah Rombi akrimna bil fahmi kanti kefahaman agami kefahaman berbangsa bernegara
Panjenengan mulyakaken kanthi panjenengan tempeli ilmu laduni ya Allah, supados gadah anak utawa putu kiai ya Allah. Wal khidhilan panjenengan tambahan apalan-apalan Al-Qur'an, wa qadail khawaij lan panjenengan robah kodratipun dados tiyang ingkang bejo donya bejo akhirat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rabbi anzilna Gusti panjenengan tekaaken alfa sifain mahewu-hewu obat, wa alfa dawain mahewu-hewu tombo, wa alfa nikmatin wa hewu-hewu nikmat, wa alfa rahmatin mahewu-hewu kasih sayang, wa alfa barokatin mahewu-hewu keberkahan, wa alfa rozakin mahewu-hewu atau berjuta-juta rezeki ya Allah, wa alfa karomatin wa samaitahala lisani nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir bi khafi lutfillah bi jamili sitrillah dakhaltu fi kanafillah wa tasawwatu wi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biahin uhailin ahyasin hajabtun nafsin bihijabillahi ta'ala wa manatu abadillahi wa bil ayati bayna bihaki mayuyil idham mahyaromin fahyaromin. Tulung Jibrailu an yamini disebul pundak kanane ya Allah. Panjenengan jagi pundak kanane hadirin ingkang rawuh menika kanthi malaikat Jibril. Jibrailu an yamini sebul pundak kanan. Pundak kanan disebul. Wa Israfilu an yasari pundak kiri. Wa Mikailu an waroi gegere dibayangke sing disebul ke dadane. Angkat tangan kanan. Bayangke nyekel tongkatin Nabi Musa. Wa asa Musa biadihi akhobani wa khotimu Sulaimana ala lisani. Ilati tekuk neng langit-langit. Faman yatakalam tu ma'ahu kodo kajati. Panjenengan bayangaken keinginan paling sing panjenengan ingini. Sampaikan kepada Allah. Kepingine opo sing sampean kepingine? Ya Allah, santri Kang Sakroni lan para kiai wabil khusus duriyahipun Kiai Nur Salim Bahar Malang ya Allah ingkang hadir semua sedaya menika sak menungsane sak jene sak sedaya ingkang mirengaken tanduran-tanduran menika ya Allah. Ingkang tesih sakit panjenengan warasaken. Ingkang tesih kere panjenengan sugihaken. Sugih donya, sugih bondo, sugih amal, sugih ilmu, sugih haibah, salamah, darajah, fidini, wa dunya, wal akhirah. Ikuti. Wa nuru. Bareng-bareng. Wa nuru. Yusufaha. Ala wajhi. Man ro'ani ahabani lan nuripun Sayyidina Yusuf wonten pasuryan kula. Usapen raimu kuwi usapen. Wonten pasuryan kula sing sinten nyawang bakal tresno kasih sayang hormat lan mendukung kula. Wallahu mi waraihi mukhid bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bareng-bareng Rabbi firli wali walidayya warhamhuma
Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma. Pesan melih Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzab. Ya Allah Gusti, Ibnu Abbad ngendika khidmatu rijali sababul wisali ila maula mawali. Wong kang demen hormat dumateng ulama ingkang gadhahi khusus wonten ngarsane ndika dadosaken sebab usul ketemu dumateng ndika menika jalur makrifat paling gampil. Pramila ya Allah ingkang hadir menika panjenengan golongaken tiang-tiang ingkang tresna dumateng para kiai, para wali, wabil khusus wali songo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kula nyuwun sedekah jenengan ikhlas napa mboten? Monggo, aja lunga sik, yem, duduk dulu, jangan pergi dulu. Kula nyuwun sedekah selawat 5 ben negarane aman. Monggo bareng-bareng kalih kula. Ya Rabbi bil Mustafa baligh sidana waghfir ma madaya wasi'al karami maulaya salih lim daiman abada alal habibi ki kullihim huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulin akhwalim ya arhamar rahimin ya rahimin ya arhamar faris. Terakhir, ya Allah, ya Allah, ya rahimal mu'minin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Menika ijayah saking Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, pendirinya Nahdlatul Ulama. Kupat kejegur santen, santene banyune klopo. Menawi lepat nyuwun ngapunten cekap semanten atur kawula. Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Derek Kiai. Derek Kiai. Derek Kiai. Panseri nyanyi ya. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU.
Majulah, ayo maju, serba-serbu. Serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju, ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Karena ini ada bukan hanya Banser tapi Fatser, kita ganti Fatser ya. Hah? Ikhwan? Ikhwan. Demi negara ku rela berkorban. Maju, ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai Dewan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. demi negara, ku rela berkorban. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.